abusanfo ne ahwefo yema munyina akwaba de muba dwumadi a yato din sikadwa na nyankopon twede mponso onhirawo se TV na doso nanso wo chinchin modie na ofiri upem se ode beto ha na fe wonso watie edwumadi ne bi obade onhirawo na bibibia ye enkosoma sikadwa program ye program bia ye kasa efa sika ho sanse nipa de utiwi ase a sika na wohia na watimi de abobra manoma atimi akonkan ama enti sa sikadwa yi yentu nsam frɛ obi hunu bi kwa sabi ye frɛ wona wonim de fasikasem ho na odi wono nim de ababua yen ma wo nso a wo hwɛ no wo nso hu kwan obefa so a wo nso betimi adiye wo abrabo manoma konkan sabre min sabre no yensa kan opening kese bi ɛwɔ me nkyɛn ha edin a dodo na de frɛ no no ɛyɛ agyaboame ono ɛna ofiri agyaboame loto forecast ɛna ɛba oba be kire ekwan be fa so a ibedi loto sanse nei se ope easiest way a obetimi anya sika ye ka ho asema a mampani ko ade ne nsa ase a posisem bia ni mu a eye loto too sure they say it's better than cocoa farm and I believe and I think you too will believe too said the tie no agyaboame ewa ha ye be ma no akwaba na ye ne na twetwe nkomo afa loto ho ekwan a ofa so enya ne loto a wagidin wo mamu a uboni din a na ahemfo atitu apepian kuma ni atwetworo bia etuchema no ene yenso anyakwanya se ne betwetwe nkomo wonso anyakwanya se fidie ne da ha wonso begisu enhunu bi afa loto ho na ene wonso atimi atwa bi na wadi agyaboame me kasa bebre me mo akwaba eba sikadwa program is medeshe na apomboko de twenya mpoda roma mi mbusa se sika wo ho ana sika ni nsanse me de menim dada se wo de ebo de ana te se sika na ena elfo eben for abusuafo ne ahwefo se ka agyaboame a ono ana te hei agya me de menim na nim se Ghana ha wiase fa na nyina obia na ne gi loto ho de onimo agyaboame yam fa ne se koto fufuru bia bensuom enene de dikan impo di na fidie na to ha wo hwe sikadwa na wo hye ni petitu bi te se wati udin a hu da se ka agyaboame loto forecast mu ye ho anom odwumadi ni te sen wo sha se tande yo openega se mefa akwanya so na mechia obibia o hwe kasafuni se wo ti agyaboame a ayemmoa ena mede ma amanfo okay sabre wo ti me ka Ghana ha ba bia enze obi a ya wo no foforo no agyaboame nka esa mmoa kase a mede aboa mpanifo atitiru o mo Ghana ha ebi wa ma no ne de meka opani bebre na meka na mum sabre wa frame wo kasamfoni so yi mintumi nka nkwa ekiri be sanse esimedu asape na ade ma me na mum se meka tro se u peloto pedi me de bia meka me se me pe obi a woni loto da yes na on frame agyaboame mema no tu show ama na kwa kotwa na wadi na sabre nipa ne bebre u bakasafoni so be kasa me no kasa obi a be kasa ko abano kwa onim se de wakio ene wanya abano no de amobi ofra no obo ne tirimiansa ena no de amobi meka jo meka se mi akiro me wopani kase oga na me mo mbese me bodi din ofre me agyaboame ose otumi wakilo to eso du anopa no 9 no afra agyaboame me ba be se adwuma se o de ababa mama me de amankofo ana onu no so ye loto fo kasa no a o wake me se me hu bebre wa fidie so ejefo ohun nsem bi se ya ntina me pe agyaboame nkomo no fra onu wa chinchin benche so no so mfa fidie ne to ha na agyaboame wo ha ye je akwantere papa fa loto ho na yetimi adi loto ni bi agya to ankomo no so mesiri panel be Ghana akonfo bebre e wo hono ma omusu omuyi loto me ka kiro se loto we nye sunsun adwuma se unim loto kwa men kroma penso e no kofa loto e ba Ghana ha na se unim loto ma betuma wa kiloto no we tushu amanato me nananom penso e ne ya sha se ye wa kiloto me papa ka so wo me no yi loto adwuma okay mi akasa me nanaso do yi loto adwuma okokofo dua afijase metumi abone na makro no de adwuma kiro eno na meso me na mu e no ma be pie krubiam ha eti sabre Ghana ha de me branches ne emiensa agyaboame loto forecast de hia na so be yere wo be fa me na ma no okay okonkra ma 7 na ebi wo ho ma 7 Kumase Asafo Amedi around about me office back ho okay okoso ebro so my office back ho na me nuanum bebro mu akiri a muntumi tu ana mama intina de bia na me de numbers na yede ego screen anim okay wo be fa na ma no afre agyaboame because you afra me no be din koma sabre a wote me nka no number no na wo be fa wo screen ase okay na wo de wo ti wa chinchi ache wo ti malam for na disifo so ache o muntumi ma aba ma ni ntwa ma hu ndia ko akoma to yam na ebra wa hye agyaboame me ma loto number 2 shop no yede no wa kwa kutwa na wadi de hia no so be send sika 50 cedi no yede wa ba ka gu no wo send sika 50 cedi a wo be ka agyaboame loto forecast no dem bi aba ne bebe bia de aba ne ba ma no yede no wa kwa kutwa no wadi na wodi ade na ase aba
ɛna me amete enye de bia na me ba fidie so me ba kasafoni so be kasa obi on mo se ejai adenti na o ma ye ba ku mienu o ma biem me ka to se aba na ma ye me nweke ma me mu sa ba we to a me ma fidie so be kasa okay ete na o to nsa frem me ka to se aba mienu pe ɛna me de ma o sabri o send sika 50 cedi fa ejabo me numbers no so a me ma loto na ma tuition no ye de no akokotwa no wadi na sabra me kasam so obi ono ma afi na wabi waso na fidie no waso na TV na o me pese usi me na ma no so e ma obi bia no mfa na ma ne sanse nya kontompo bi na me twa okay e tuition na me de ma no akokotwa loto ye wake in wanya obi si loto ye sunsun madwuma loto nya sunsun madwuma loto nya sunsun madwuma ah me si me na no mo penso o ma la ma na konfo bi we ya ba ma na to da eja wo nyina so me na me ka me kire wo etina tem ya labanese fo no baga no me se o mu gu machine no enye machine go onya abotre gweke no we tu so amana to eti so ka tem se loto esunsun ma aboa o ko mala bia na konfo bo se fasika bra ne ye fa ntwa akokɔ ne ye fa nya ba ma me ka to se nya no kure nya no kure mama ka sem kire obani se loto we akokɔ ne snap na di twa e ka akokɔ ti fa mo to akɔ me to amana onu a woto ade no onim se ode akokoko ne ye twa ne ye aba ma o fi se okọ beto akọ no onu aba fa akokoko no de akọ konfu na mala nko akokoko ye aba no watwa etira me ka cho se me ye jabo me ka cho se loto nye sunsun adwuma se wonim lotom no wa ki loto ache loto ye na shadow ye no kanta into so wonim lotom na ye hye aba na me ye jabo me ka cho se kumati program ma ye adwuma wo bebre ache sabra na metuo ni bana bebre ba se eja ye pa ba ni be me ka to se panikase e no se mo amede aboam no me mra fide so mfa bobo bibia eti sabra woti eja boam nka e loto e na mede be ma wo oti eja boam nka e loto e na ode be ma wo wa me ati ase loto ankasa no enye sunsun sem eja akyerem amiam se loto e ya de ye wake na ono otimi wake eyi mi de minim no enti me kan fama wa ya na mi nsuro akyire say ya nipa titu bi say ne from do mu ba sikadwa program yi so enne dey me hye wo bose woni ajabo am yabo mponi mpoi say de tie bia no loto no ene onsu bedi bi the numbers no ne good screen ase no famu ba ku bia betima fa bia mobile money registered or say send 50 Ghana cedi ne be kaniko na wate no ajabo am loto forecast o be ka ho a abane ba na so hu no afidie isu nko ade a na chesa bana lande wono ajawo say ye obi mu ho no mu a oni aba enso de bia wo se fidie ne so se aba wo ye wo moduma no e fa ba bi te sa se de bia obi benya aba de betan fidie so oba ne no kure okay ne pa ne bebre from o se ja ye kwa na me pese obi bobodin e na kura me na o kasa me be obi from o se ja ma ko ba bi bebre de bia o mama ba o ma me miensa obi ma mi no se na je anto o se ade chi age me ka to se me eja bo me mente sa da be hu o kasa foni so na aba na to de da okay e je bla me no kasa wo be se no sika 50 cedi aba be ka ko no me mo tu so no ye de no akwa kutwa na wudi a wache mi no de ba kwa be de eja bo na se enhyehyɛ wo ho after say nipa na wi ni awie no o wi ni wi a enya ba ko so be de mo se utwa na odi eno anu no na mo me de aba ne ma o register certificate de wo be ka ko no ho etitam bi aba na bebe bi a me de ma anu akokutwa abra utwa hwe oh okay ye re so be register certificate no o register certificate ni wi a wa wie tem bia ba frem eja aba ho me na baba me de be ma me nya kontompo fo ne na ra fo no ma ba fidie so o mu bu amanfo bukata onu amukra o tumi mu ano de bia me ka ho nipa na okwaje aba no o tumi mu ano ho mu abo da sani bia wa asase so esa kontompo ne na da no de da nipa bebre oba mu aba ne echna ento ade eche oba ma ento me ka to se me eja boa me mu aba na santo a na je se me ma fidie so kwa nyede e me ka sabi eti sabe o teme ka di yan so ba de o be fa na ma no numbers na egu ase no o be fa na ma na egu ase no na me pese ogu onu ma afi no me pese wan ka se o si na ma okay no bi bia wo tie eja boa me on fa no send sika 50 cedi ma register na ma en nani nyina ma register na mobile money ye yan so be send sika 50 cedi afa so na me di aba na ma no akwa kutwa na wudi aso de na ase abra eja boa me okay eja boa me numbers no e makomako enan emu bia be fa bia na be boa o numbers ni ni 0240 4970004 0249 006-535 and 0240-497590. Last one here 0545-332333 and any numbers and nine ya register ni nyina MTN mobile money enti ofa ba ko na wa send you 50 Ghana cedi no afaso wa ba beka ekuo ni ho wa qualify say abri bia be hu ajaboa me wo fidie su bia no wa qualify say unso ji abani bi na ide ukotwa abra untua hwe sanse odi kan 50 cedi dada aja ene uchimu TV wo de tuha forecasters bebre ene ebu e wo fidie so edin ne ma wo de ne so nkuntia wo dem so nkwa ye bo nkwa wo dia anano na me wo baabi ye hwe TV ni sa naja forecast bi ba ya na e ma ne wo ni nyina sori ye
me sika ko hia bi so saa nipa ne dum TV na kasa but wo de tambie be bo din say TV say radio say hin ne nipa pre say on ba be hwe e wom sa ha e kwa ho de na so kire bibi kakra bi ai ade na ye osikit pa ma wo loto nsensem ne kon kan na afo ni nyina openi meka se mi atro mi ankasa mete e loto focus on be kase funi so ma fa bi number okay esa se na mi se me kwa me de na me ye no na ye no kura na se anase nipa no mo dada nipa bebre mitimi pese me so nipa no so hwe okay etimi ho papa bi wa fidie so afidie me pese me bodin okay me won se de o kasa na me se papa de metra na hwe eti ma me amit ono so ode 1 million no me ami yim sika 1 million se me sene ama no na me de ha de se kontompo no wo twa esa se me ami wo se nipa no kasa no kwa me ami pese ontumi mo na ho ne mo me sene sika na ma no we o mama ba mienu o be no tieni o mama ba mienu na me se me man kola ni beden akwa kutwa na me de aba no to me ntwampo esa se na ma sene sika na ma me hwe obene do anyuna ba no kwa nke odi nke mfa ho kakrampo ene mo se kontopo ni nada na mo dada nipa ne bebere e so bla me te papa ne kasa me hu se ma me hwa de ntimi se ne sika no ma na hu se e jabo me de e kasa ene me se ne 1 million ma no de aba no na me to ho man kwa nkutwa wo na me hwesa se mimi ni ma ba me de odi aba no ma me no ene me hu se aba na ento esa se mimi ma ba na ye de e ba esa se machine so ye 5 na to etimi nim se mi tu na me yi ne je e beto e aba no ye 5 de aka 3 to oni so de 2 aba me hwesa beto obeni do anyume na me de na to na de nda nchen sure amanfo bebre frame boni de jabo me ma ko ba bi bebre akwaja ba mo boni de nche me da nipa ne mo ntumi mo na ho me se mi hu no o ntumi mo na ni frɛ ni kwan abrom ba nu nyina nko mo nyina meto amram e sabre na wote me kan me se me kwa santa adu akogo kro bi e frɛ kokode koko krati bi akoko kale koko wo se eja akronfo twa me jisika na ya ba mo se na me de ye adwuma no afia so ami amakwa jisika na me hu sa me de me de ko na me nya so mfa so na me de bi akotu abambo sia an Robert sin charges e twa na jisika no eno fa akonfo ebi na ma ene loto forecast bi na ma o se waje aba mienu o se ne sika kwa ha waje mienu miensa anto etu atemi ko ka tem se jabo ame ebere ma to nka no se aba no de wa mama ndia me ko se mo akonfo na mawu eno me ka tia sakrati unwu ya unim de obenya ebere wa chia ejabo ame na your last stop etu de de yenso be ere o be sane sika 50 so ka tem se ja me last na me de sane me aka 1 million ka so de sane mama tu shop no ere no akwa ko twa no wadi na dia na asiaba na opene me ka tro o ko asati atuma gogo krokro fo kokko de ya se dia papa na mama gidi won no eti na edin na kasa ode to me yene sane edin ti o papa ne de mama se eja wa boa me eti de ni eja boa me ya me de be boa no eja boa me na me kasa me di ni e sadaka me eti na Ghana ha be bia obi abe hu me eja boa me eti loto na kasa de sa wo su peloto edia enfa mala bia na konfo bi number wa fa loto forecast bi na ma me se de twam ebra wa ti eja boa me kan kunu de ebe kwa ma na nyimre ye okay edin bia ne ntrase ne kwan fa so ba ye ene eja boa me amama hu ba bia ne din no efri dwumadi a wo hwe eye sikadwa frame Mr 6 sa na dodo na ede frame ene ye ne eja boa me ena etwetwe nkomo afa loto hu eja se de wa me hu na waje atum se loto forecast no azafo mu no boa me ni mahwefo e sabre se loto forecast bi TV bi so na osi owaba ade na bema ohweni bi a ono wabie ni TV ono de ni sika koto ni TV na wo hwe no ebehu se we de ontimi moa me na we betimi aboa meja wo de wakwadere wo loto ni enim se wo fi ye loto dwumen enye ne na minim da wo yi aba ahmo what I say na minyini so se obi wo ba bi a obetimi aka point se ejaboa me mama ba na amo ejaboa yen ebe ye den na me yeni na ho ebe den ne hu se nipa so mesi otiwe ya so wa bayi se de hu obi dia hu ye ya o se da so ne hwe ye nso etimi aso na hwe na ma ye discard mo obi a ye hu se e de mani pa bi ti se jaboa me ne mfa nkomo obi bia ada answer na bi you question no ma me mfa number no e ma tie for o hwe ni a o hwe screen na se number se na egu no e 9 bo modin so be fa mu bia de obe ni so be send 50 Ghana cedi pe na fe wonso ya register no abeka ejaboa me loto forecast ku ne ho odi abaye ni se de bia betene nka bia na obehu na fidie su bia no wo frɛ na odi aba ne be ma free untua hwe eno no numbers ni 0240 497004 0249 006535 0240 497590 and the last one here 0545 332333 ejaboa me ni numbers no 4 ni nyina e mobile money registered but mo dey na send you sika na na me ginidi na me kan form so abi nsure kire na mum nya me boa na boa do e hwehwa de no be plan nsakwa na wakai me Mr 6 aja back to your question ade na beboa me ni mati for me hu se bi ye ni kakra fe ko school me hu se
de o hono se loto nankasa no se wonim loto na wa we keche na wonim na kanta enim se de ne group ababia ba me ankasa na maye adwuma na chenti loto na mu wa fama danfo okay from to mash watade wugya kwa dodo wanimo lese saba nankasa na ene obo we ya abia chi a agya bo me minim se we ne ba okay de bia nipa ne bebre kan me se wo de yenkum dwafo ni dwa eti se wafo bi loto focus bi na ma na amo ene ya ne nyame me se nipa ne bebre fro se ja adenti na ba fide so ampeso bi life call na amafo so de ni afredi ana se menya sa esa se minimum krofo bi a onu amukro ni loto da enso oba fra fide so de dance me di loto se enso loto na amukro ni bi da o di odi aba ote wona mu no kra wo ka se mo ni loto da eti bi de me ka to se wafo bi number agi aba me pesa won so send sika 50 cedi pe na odi bra eja boa me loto forecast na odi ba na me mo aba na utwa na pesa nto ana okay eti me pesa me bu bonkrofo di bebre wa fidie so se we aba oje aba me si nipa ni bebre control me de ma me droso akase fu anipa jomu de mu sa aba de odi ma wa eto enso mbo me ni chaja ye kwaje aba anto okofre kwa no mu di watem ene ya na ya manfo ya rese obi asend sika 50 cedi amount ana 1 million amount so so ma na ba no wa wonim sasem na wo ka na nya no kore na dia bana ma no na nto no ofro no send na tem ya eno na ya etimi de make to se bra wutu number eja boa me office no so wo de ba bibia ga na fa na bia wo bia no office ne miensa wo kuma se ba asafo wo akra so ama 7 suodro be ko fo bas ni jana no mo office ne ba ko na mo mu wa chiri a mu ntumi ntu ana mo ma no enti na me de na ma na go screen ni se frɛ na send sika 50 cedi faso na be ka ko no be ka eja boa me loto forecast no a de bia ba bia frɛ me no pa eja aba wo na me de ma no akotwa na mo mhyɛ no so sa aba no to a wo de na se be ba esan se do ye ram de no pepa na sakwa obi wo ye de aba no ma no me se me ka se me de na ma si tu dwa nipa no bebre be frɛ nkrofo de o matam esan se ma man nkrofo bi aba mo ma de o mu ntumi nya da mo fa na asema esa se kontompo fo ne na da fo ne da do mu ntino wa se ne sika kwa wa ma na nto de ma na kwa na to a wa se rock bi na wenya enso nya sa ne te mi ya jabwa me se mi wo ke aba na me de mawo no akwa kutwa na wodi ade na se de aba eti sabro te me nka wodi wo fa malam bia na konfo bi na ma me se de hwa no to me mwa malam bi se fa akoko anafa sika bra no ma loto na ma obo akacha malam se be so obo kan tete ne na nanu no mo yesa nwuma no mo wa chiro ne kre ansa no odi abama no hu se beto enem ranti aba omu grafidie su ye dede bebre onu amu mi se oni tumi bia pala kura woni bi comment no abetra fidie su ye dede na nipa ne sene ne sika ma owie so odi abana ma no wo de ma no na nto a ofra na se di natem enti na me ka to se me eja boa me de u ba nko a wo sene sika 50 cedi wo de nkunim eye kupa na adon ha ba bedwen eti ba bi bia wo mi bia ko akoma to yam na send sika 50 cedi fa sa me number so e bia be frɛ bia eja bo me number wo wi me de aba ma no akotwa na aba no to ade na ase aba okay eja na ase no na ya na me pese usi super na ase nipa se sika ba ni nsemu a na adwa sa ye no kre enra obi di aba me ha ye cheme chance aba no wo di abeche mi na de ba ko abeda ase dio o send sika 50 cedi ohun se wadi fo na million no chemu mi na ye ne ya tio what's an sika 50 cedi akwa kutwa ba 2 million say 2.5 250 cedis wadi fo na million no chemu na beda eja bo me asa na ye oya ena nya enankwa so na bedi o eye dida na ye na nya didi preko to sa ne ba na sa de chena me ma obiem sa ba ne ba na me de ma na akutwa no twa ne kase na odi a enya nkunu de ma na sika na bia no wanya no etime de mesi mi 2 million mofo se malam bia na konfo bi kura ka so de fasika ba disika ka chen se eja boa me se obwa okay empani se yetu momani fo ne tu okran so efo eja boa me ama yehu se ampa nye obia na tese ote da se abra na wa ma okra so opedu betima modi loto dia eye eja boa me loto forecast omupe ene betimi aboa o ni senti ene ya bibi madudu makofa mo abetena afidie su se omeboa o na wo so onyankonu agu akon so no bubu ne mpotre ni infrio aja se de meka ye ne yetu momoni fo na yetu okra so fo sabre waje atu de wakwadre wadwuma mu ka wo kan se modwuma na zanfo ni mu a kamini problem se waje atu mu posa zanfo won mesrew okobon sem ben na de ma onua no mu a omuni aba enso mu tie fidie so etu vutrogu nkofo ni hwe ya na tie ahwefo ni kan wo mo se enye 50 cedi 30 cedi 20 cedi na odi register no ene ha no na mum do di ko gina kios na nim akotwa 10 million 5 million na abane emmo no eno ene ya na yomo ya enti ebre ya yenya we wo de waye pani wadwuma mu uni obi ahwamo da Ghana man santima obi agye udi mesrew mafutu obi nkoma toto fefe fo na komunti
omo sai mo dwuma no no mutimi nsakyerɛ frɛ dwuma no ho na ye nyina yentimi ni loto ni bi emfili ansa na no twɛn kan fa no ba no ma ma formula sisi ne abɛfo 0240 4970004 0249 006535 0240 497590 and 0545 332333 numbers no eh 9 eno na ekroli e wo screen na se hono famu bia na send you 50 Ghana cedi no bra eni manimu ya na ajabo ami loto forecast panimpa no e wo fia hai omo nyina nka mum no nyeden omo amuawo ma afutu nkoma onuanum toto fefefo na omo nkwadra adwuma no omo nsua no de komoni bre ebu nkofo kabibi kakra de meka se wa pani de okasa omo beti obani de meka che minuanum a omo wo afiri so a omo bu amanfo ono amunim sa ba na kro de ma wabo ne tirim ento ne mom no esa comedy no abegina se omo mo jaba ne bi akunafo awisia ene mo bonfo okay ne mo fo so atete ne se no sene sika na ma wie na ode aba na ma na nto a wo ahwe abeto sene obi jira na no se yi na so piana tum esa se wa unim sa de na we ne kontompo ne na da untumi mo ani pa no wa mu kura no je hutum se untumi mo aho no atumi aboda sene bia wa asasi so esa community no afade nkese ato so na obu amanfo me ka tro se wo a wote sa no se wo de wo se unim loto nim na wo se kontompo na wo twa frame e jabo me wa wo ye focus no me se frame me boa am atumi ayi aba ma de ma obi no wadi okay e de sabre mo amutie me minu am focus am mo hwe me kontompo for me de message me kontompo for e se me ama so bia hwe wa se 1 million normal loto ena mi amese se de krachi ka se me se obani se wo akwa wote me nche se de okasa no wote ne ka be se ne ama ni kasa ne be chew ena me suma me kwala no ba ko se ne sika 1 million ma no na me twa do de aba no ma no me ma ne je to se fato o de aba no ma ne ka nyumne ni kura no aba na emfa ho ni ba komponti ba no nya recheche e ti se ni pe ya kurofo na moburu ni ana janka bia wo de sa aba na ma no na anto no wo be sa wonya de eti me ka to se de obeye bia na ye de ediwanim okay eti sabre me nuanom amo ye sa nyom na me se munyai so woni tumi anase woni se de work abama na to a freme jabo amem se meboa me din me ho se enti na mafoda to me ejabo me eti ba bi bia wo hwe me bia no me se nipa ne bebre frefi ba bi bebre ana me won se je obi na de me na mama mi o na so bi na de na mama mi se ka me nipa boni ni ankod mama na mama essence wa swahwe onu so ide be wom eti sabre ote men kan na me se na be de obefa na wa frame sense me bre ni so ebra de ma me se media sape enche bia na me free so eti ba bi bia wo bia wo tie jabo am loto forecast bia no bo mo de so be se ni sika 50 cedi na me dia register na do waka ko no na ba bi bia wo bia no what me nya ba ne bi obi se eja me ni fun a obi odwane group na me ma ka to se me eja bo am be ma hiafo okay obi kura ya me ne bi sense on tumi nya WhatsApp group ntimi fa WhatsApp group do send sika 50 cedi na frame eja bo am nya me ka na ma na chono ide no kwa kutwa no wadi no emom de me ka to saba no to a bo mo ne so de na se be de ebeba wo chemu mienu na de ba kwa beda eja bo am ase me he sika na wadi no na nka ntem se eja me di 100 million me chemu no ya me ya ese so send sika 50 cedi pe na de me eja bo am ena nya enen ko aso na de aba ne ba wo dem ya be free bia na aba na ba no be de be ma wo enti na nye de bia na me ba afidie so ya de kasa foni so ya de ebe kasa eti wa wo hwe me e wa afidie so ene dai bo mo ne so be se no sika 50 cedi sisi a no be ka eja bo am leto forecast no na de aba na ma no akwa kutwa na wodi ade na ase aba ne mom de bia me ka me se nyonwa no mina na betu asani o eti se aba no to a eja bo me bo na aba no to a na de bia gu anyanka awisia ene mo bofo mu ni bie no na twa na ponya ko ba de e hira wo na wo so anya bi ama na koso na beja aba na ya de ato eti kwa kuma to ye ma bi bia wo bia no de yan so be send sika de 50 cedi e de aba eja bo me loto forecast na me de aba na de ama no akwa kutwa obi so ka chem se eja me pese wa me pese wa sisu na ma no sutini o pe eja bo me numbers na me be sisu a che no eno na go screen na mo no e 0240497004 0249006535 and I said 0240497590 and the last one no is 0545332333 o friend us ma bo mo dey so be friend us unu en be na dey e frɛ obi friend us ja ya frɛ wa yinya bo mo dey friend us obi gina so nipa ne bebre ne hia mo a Ghana ha o chiami anim asem ka o se atifo ne ahwefo mo ankasa mo sumu a eja buami ama ekuru no ani ada ho
ene wode kokobo akwama wo ohweni a wo hwe se hwede wo hunu ni mu ye ansa na wasendi skama no se nei se upeloto adi na nye ajaboame lotu forecast dia tumuda menua pempen osini pen tumuda sanso na wama kokobo ensem so akwama wona wote kasafonyini so a eyenkofo bukata etumfutu nkofo ni oniaba osimi waba 50 Ghana na ne focus wo so ono so wama kokobo ensem akwama na de yemi dai wo ma ajaboame kan ye ne se wo na wo ma loto mu adi no hu se nsate nyina nyepe ebia da no ne obia ne nya 50 cedi de sende ye wo na nya akwanya abusuani mu nyina wo nya akwanya sende 50 cedi a wo di so mfa so wasi se sika ne beka ho sa wuchem na de ne de bre na wo de na wo nsem no me nya pesemi nkumnya ma unua moburuni bi na enam so ama de atua konkro ka se wo mamu wo nhyira chen woje no atimi aye adwuma a wo nso abrabom o mpewe na opede ben ensem bi sei eni ni petitru bi sei ya na from obasika dwa so na Mr 6 miyo mu interview enei minim se unu hu da so de ofidie ne to ha nyankopon nhyira wo se wo koso awo hwe na ansa na no ma memfa numbers ne man na yenko ajaboa me nchen na fi nsan ko busa no na se metwa to okra ne mfa dwumedi no ma na wiye ajaboa me loto forecast wo mu de omo se omo nyia bosunsun ni loto enye sunsunsem loto ayedi wonim no wake na wonim de fa loto ho eno any one secret numbers ne ye 9 ene good screen na se no famu bia na send 50 Ghana cedi per fa register obi se on de o send 50 na oni wawie udi o wani oni wawie we de o se fa register we obedi o ba we de wie no wasa be member fa be kuba a de bia obehwe wa akopim se wa be ka se se de jama bremi ndi loto bia misika menya na ye okay mami na tesa asem de na sem ko numbers ni me hu hia 0240 497004 0249 006 535 0240 497 590 and 0545 332 333 channel so 3 ne miensa we any numbers a unso bitima send usika faso na wabenya ajaboa me loto forecast wonsem loto ni bi na unso otimi adi eyetu sure wose o ma miensa na kutan pekisian se no o ma mienu pe ai kokura entumfam aja ebre no atia yen sa de di kan bedo ase se tun safra na unso bae na inim se wa ma nkiawu na wa bae de minim se mahwefo a wodi abobo ni atepo ne ne omunyina anya arishemuni anka se ne dey ombedi lo aja ye ja mu akọ asimi twato a wo ka che minim mahwefo ene de we meka che obi a o hwe ene program yi a o hwe Mr 6 program yi se baby bia wako akodu baby bia waji loto akodu mala mona ko mfo madada wo loto focus madada wo ene minim ko asofo no bi loto na mawo eniye no kre oji asofo no bi loto no kre star wo di kware a na sere kra kwa ono nim sa je na wo ene nya no kre oho entina meka se loto no nye sunsun adwuma eti asofo ne se loto sunsun adwuma to ma fa to mo so e no mo mama o de ma no mo nto na me nuanu mo so a omo so mo nuanu wo che mo di adanse krumu eche ni pada sani bia yo ni kakra no obedi nti oh no ni pana ko tsika jaba no twa na kese sanso no se oh sofo ya na mala mana ko mfo we de megini di eti me tam sika temi ne kwa de ko twa ba na beto ezo bedo anwume no na ba na mfa ho obi be se hwe eti na meka to se ko akoma to yem ba bibia wo bia no me se emo obi na da eja boa me wo hia me boa na wo so yiye no ba beda ase esa se ya na me pesa mo de bi boa mo ho kyerem eja nkafo no mo wa nchen no mo de bi boa me timi mo aba na me pesa eto na me de ama se de be ya so de nya me re eja kwakọ ya do ye eti ebra wo te eja boa me nka na wo hia me e wo kasafoni so ko akoma to yem de enya no so pesa ni sika 50 cedi de afa so obi se eja me ni 50 cedi tienie wo de enye de bia enye nanko na me ya aba no eti ta bia ba boa ho bia no freja boa me wo frɛ me na ma na anaju de so nkura mejo so na me aba na eden ama no akwa na bra me no ka se ya weka aba na sa na ye ba wo aba no eto eti obi no betu aka che me se o loto anaso o se o de mo obi malam bia na konfo bi me se loto forecast ne de kontompo fo na droso e na konfo no so de mo abefra kane tete na konfo mo nwura mo ye nru mo tete haban e de sayare e ne do mo so me loto na ma yo konfo no ko da ho so da ye no aka so akoso loto na ma da ye no na enwanwa no so etu de wo teme nka kwa me kuma de afide ne ba ye ode ne manu aka ho loto no de ba ode ne manu aka ho so wo twem enti na loto omo ekoye fa so weke ode pepa ka ho no wa weke ho se abawe ade enti no bitumi weke so se loto sunsun adwuma ene se nipa no ko aben ba wa hu se abawe ato ene no wa weke abana ho se abawe ne kanta ni shadow nie
eti saba we awake no saba we ato ene o wake do ba ku mienu miensa o saba we aba no na ato ade tira kan dem se nipa no wadru esan se ma no ye makoma na ntew watunya yimu mienu sa ebeto ampa ebedo adwuma na ato sa nipa ne ko abepa akoni kase etina me catch se loto nya mara fo adwuma so ni loto mte se ejabo amia wo be yitu so amana to na me catch se me se mini aba me mafide so me kasa da ana me makasa kasa funi so me kasa ebra me no kasa aba na badda ejide nya no so be se no sika 50 cedi ni ye dia register no be ka ejabo am loto forecast no ye kuba na tem ya baba bia dia ma no so akwa na wudi ade na ase aba okay aja yemfa kasa ni nyina enzia abusuafo ha na mrebe makwa me de sikadwa dwumadi aba na wiye me da se so ji mrebe obreso na tena se na utie dwumadi na nim se wankasa wonya bisuahunu bi afrim free na ko hia no to kwanta yapai midin e de Mr 6 nidin ene ajaboame all the way from ajaboame loto forecast ena obaye enkoma twetwe ni ko wi a bomodin na fa numbers ni on egu ase no fa mu ba ko na send 50 Ghana cedi na afi onso be ka ajaboame loto forecast eku ni ho na ntimi emwa numbers ni bio 0240 497 004 0249 006 535 0240 497 590 and 0543 332 333 aha ena yedi dwumadi ni nyina ebesie se nyankropon twede mponsa na ni onyam da se ne mu besanso ate yenka bio na yesa ato akomo twetwe ne so nyame Israel ne koso amafidie no enda ha na gidi se ohia no ajabo ameloto forecast ebetimi adu afemu makra